अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। अगर हम अहादीस नबवी की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में हमें वाज़िह इशारे मिलते हैं। इन्हीं फितनों में से एक फितने दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। दज्जाल और इसके खरूज से मुतालिक अहादीस में तुर्की का जिक्र मुतअद्दिद बार मिलता है। दज्जाल की आमद के बारे में जिस अहादीस का हवाला दिया जाता है वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रूम इमाक और दाबिक में पड़ाव नहीं डाल लेते तो तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दाबिक मुल्क के शाम में वाक़या है। जब मदीने से एक लश्कर इनसे मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाबन मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेजारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे। इनमें से एक तिहाई हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक बन जाएगा, एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि एक तिहाई हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की ज़मीन में है, वहाँ से खरूज करेगा जिसको आज खुरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खरूज पर मुसलमान इसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दज्जाल हज़रत ईसा इब्ने मरियम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को कत्ल करके अपने खून से रंगी तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। तुर्क कौम का जिक्र अहादीस में है और इनकी कुछ ज़ाहिरी अलामात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, लेकिन उन रवायात में तुर्क से मुराद तुर्की मुल्क नहीं है, अलबत्ता तुर्की मुल्क में वाक़या कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तंबुल से मुतल्लिक अहादीस में तस्करा मौजूद है। जहाँ तक तुर्क से मुतल्लिक अहादीस हैं उनमें से चंद दर्ज झील हैं। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो। उनके चेहरे सुर्ख, नाकें चिपटी हुई, आंखें छोटी छोटी होंगी और उनके चेहरे चिपटी हुई कमान की मानिंद होंगे। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग न कर लोगे जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की होंगी, और जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया उनके मुंह चमड़े की तह बेतह ढाल की तरह होंगे। तुर्कों से मुराद वो लोग हैं जिनका सिलसिला नसब याफिस बिन नूह से चला था। उन लोगों के मोरिस आला का नाम तुर्क था, उससे पूरी कौम को तुर्क कहा जाने लगा। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हबशियों को उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें, और तुर्कों को भी उनके हाल पर छोड़ दो जब तक कि वह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखें। क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना ना वाक़या हुआ है, न ही वाक़या होगा।
اس ویڈیو میں قیامت کی عظیم اور ہولناک نشانی پر گفتگو کریں گے، جس سے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کے ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی ہاں، وہ دراصل دجال کا ظہور ہے، جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گا اور جس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ واقع ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دجال کے معنی خلط ملط کر دینے والا، جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے، اور دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ دے گا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ، تلبیس اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ دجال کی صفت کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کا نکلنا برحق ہے اور اس دنیا میں موجود ہے، البتہ کس جگہ ہے اس کی بابت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ دجال کی بے شمار صفات احادیث میں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ اسے پہچان لیں اور اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ دجال کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، جوان ہوگا، سرخ ہوگا، پست قد ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ خراب اور پچکے ہوئے انگور کی مانند ہوگی اور اس کی آنکھ پر موٹا ناخن ہوگا۔ وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہ ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جبکہ کافر اور بدبخت لوگ اس کی صفات کو جاننے کے باوجود بھی اسے نہ پہچان سکیں گے اور اس کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ صحابہ کرام فتنہ دجال سے کس قدر خائف اور لرزہ رہتے تھے، اس کا صحیح اندازہ اوس بن سمان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یہاں تک کہ گمان ہوا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ پھر ہم آپ کے پاس شام کو گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال کھجور کے ان درختوں میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ ایک دن جب مجلس نبوت میں فتنہ دجال کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے جانثار اس کی سنگینی کو بھانپ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف و وحشت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کا نوالا بننے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ فتنہ ہی فی الواقعہ نہایت دلدوز اور روح فرسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو واقعہ.com کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔